अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम इत्मीनात की तैयारियां शुरू हो गईं और बाकायदा तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया। इससे कबल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि फरवरी के अंदर क्या कुछ होगा। अब हम आज आपको ये भी बताएंगे कि क्यों दीगर सूबों के अंदर, सिंध के अलावा तमाम सूबों के अंदर अदम इत्मीनात लाई जा रही है और कौन कौन जो है इसके अंदर शामिल है। उसके लिए कहूँगा आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनें, आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि वो घड़ियां आन पहुंची, हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म हो गया, अदम इत्मीनात का फैसला कर लिया, अनाउंसमेंट भी कर ली पीडीएम ने। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन तमाम ने उसमें तौसीक की इस फैसले की। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, केपीके के अंदर वज़ीर आला महमूद खान और इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीक अदम इत्मीनात के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर मामला ये होगा कि अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो जो है वो अब हुकूमत से अपनी राहें अलग करके वो अपने आप को, अपने धड़े पूरे को लेकर वो पीडीएम के साथ खड़े हो जाएंगे, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के साथ। तो इस तरह उनकी तो हुकूमत जो है वो चलती रहेगी, लेकिन वो जो कहते हैं कि अंडर द बैनर ऑफ पीटीआई की बजाय वो अंडर द बैनर ऑफ पीडीएम बन जाएगी। उसके साथ केपीके के अंदर जो इतलात है उसके अंदर बड़ी संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त भी नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया था कि हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है जोड़ तोड़ जब अगर हम करेंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि इस हुकूमत को गिरा दें। लेकिन उस वो ये जो बयान था उसे इतना संजीदा नहीं लिया गया। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही इतनी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है कि अब जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुतअद्दिद ग्रुप बन चुके हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, इससे कबल भी मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि जो तब्दीली है वो अब पीटीआई के अंदर आएगी। पीटीआई अपने अंदर से जो टूट फूट के शिकार होने के बाद उसके अंदर से लोग निकलेंगे और वो निकल कर मुख्तलिफ जमातों के साथ जम होंगे या कुछ शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये फार्मूला लेके आया जा रहा है कि जो पीटीआई का ग्रुप है उसे एक यूनिफिकेशन ग्रुप की तरह खड़ा किया जाए, जो पंजाब में आपने 2008 में देखा और उसने 2008 की असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर जो है पूरा एक ग्रुप का ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हुआ और फिर उन्होंने उसके वजारतों के मज़े भी लिए। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो नून लीग की उन्होंने बनाने में किरदार अदा किया। अब यही काम जो है वो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वहाँ पर भी टूट फूट को एक्सप्लॉइट करने के लिए किस तरह उन्हें अपने हक में करना है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को और इसी तरह शेरपा ग्रुप और दीगर जो जमातें हैं ईएनपी, इन तमाम को जो है टास्क दे दिया गया है। साथ साथ ये वहाँ पर होगा कि जब इनके पास वहाँ पर अददी तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो वहाँ पर भी तहरीक अदम इत्मीनात लाई जाएगी और वहाँ पर अपना वज़ीर आला लाया जाएगा। लेकिन असल मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी होगी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ नंबर गेम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रवा हफ्ते जो कि अब शुरू हो रहा है 14 फरवरी से, उसके अंदर आप देखेंगे कि तहरीक अदम इत्मीनात की करारदाद लाई जाएगी और जैसे ही लाई जाएगी उसके फौरी साथ ही वफाक के अंदर भी तब्दीली के लिए जो नंबर गेम पूरी है उसमें भी ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। पंजाब का महाज फतह करने के बाद फिर वफाक की तरफ आएंगे और उसके बाद तमाम मामला जो है वो अपने हाथ में लेके एक कौमी हुकूमत की तरह की हुकूमत बनेगी। उसमें कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आला होगा पंजाब के अंदर, ये बातें अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन कुछ कहने वाले कह रहे हैं कि अंदर खाते इन लोगों की, मुस्लिम लीग नून की, जमीयत उलमा इस्लाम की, पीपल्स पार्टी की, इनकी आपस में मशावरत मुकम्मल हो चुकी है कि किसने कौन सा शेयर लेना है और किस तरह चलना है। और ख़ास तौर पर अंपायर पहले ही कह चुके हैं कि हम जनाब न्यूट्रल हैं, हमारी उंगली अब नहीं उठेगी। जो कह रहे हैं कि ये उंगली उठ रही है या दो दो उंगलियां उठ रही हैं तो वो काम नहीं होगा। अब वो आउट वाला जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब वो जो उंगली है वो वापस की तरफ आ गई है
اور دیکھیں اب یہ اپوزیشن کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا. لیکن یہ چیز تو طے ہے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے پوری تیاریاں کر لی ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، بڑے بلند و باغ دعوے کر رہی ہے حکومتی وزراء، لیکن آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ٹانگیں وہاں پر کانپ رہی ہیں، اور وہ صرف وہ دعوے اور بیانات تک ہی محدود ہیں. اور وہ جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور جن سے انہیں توقعات تھی وہاں سے انہیں کوئی کسی قسم کی فیور نہیں مل رہی، تو اس کے بعد سے وہاں پر بھی بہت زیادہ گو اور جو پریشانی ہے وہ عیاں ہے، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ تمام چیزیں سامنے آئے گی. اس کے ساتھ آخر میں ایک بڑا فیصلہ گزشتہ دنوں ہوا تھا صاف پانی کیس میں، جس میں انجینئر قمر الاسلام جو کہ ایم پی اے بھی رہے تھے اور چودھری نثار کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے پنڈی سے، وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا. اب اس فیصلے کا تحریری فیصلہ جو ہے، اس کا حکم نامہ وہ جاری ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جس طرح کہا گیا ہے کہ اس میں بار ثبوت جو ہے وہ پرووائڈ کرنے میں مکمل طور پر نیب جو اپنا جو مقدمہ ہے اسے اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہوا ہے. اور جو وہ چیزیں دی ہیں، جو شواہد دی ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو معاملات میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں وہ صاف پانی کمپنی کو بہتر کرنے کے لیے تھی، اور اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کے آنے والے پاکستان کے جو عدالتی فیصلے ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان کے خلاف یا دیگر جو بیوروکریٹس کے خلاف ان کی حکومت میں جو مقدمات قائم ہوئے تھے، ان میں انہیں بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اور کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، اور جو تحریری حکم نامہ ہے اب وہ سامنے آ چکا ہے، اس کے مندرجات سے لگ یہ رہا ہے کہ جو ہوا کا رخ ہے وہ واقعی نیوٹرل ہے. ہوا چل رہی ہے، جیسا موسم ہے اسی حساب سے ہوا چل رہی ہے. اب یہ اپوزیشن کے کاندھوں پر ہے کہ وہ کس طرح اپنی نمبر گیم پوری کریں گے اور خان صاحب کی چھٹی کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو فیصلے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے، اور جو انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد آئے گی، اس میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ ہم نوا ہے. مسلم لیگ کاف جو ہے انہوں نے بیک ڈور جو ہے وہ اس میں اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. انڈر دا ٹیبل معاملہ ان کے ڈن ہے. اب دیکھیں وہ کب سامنے آ کر اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آ کے بولتے ہیں، یا چودھری صاحب اپنی سیاست کو ختم کرنے کے لیے خاموشی ہی اختیار کر رکھتے ہیں. کیونکہ جو بھی اپوزیشن کی اب اس موومنٹ میں ساتھ نہیں ہوگا، اس عوام بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کن کا آدمی ہے. وہ ہمارا نہیں، ہماری پلس کے اوپر وہ نظر رکھنے والا نہیں، ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کے ہی اشاروں پہ چلتا ہے. تو آنے والے دن بڑے اہم ہیں. جیسے ہم آپ کو گزشتہ 2-3 ماہ سے بتا رہے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں گے کہ ایک دم تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کا جو سفر ہے وہ فروری میں شروع ہوگا. وہ چیزیں بالکل درست ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو جو بات بتائی اسی طرح وہ نشانے پہ لگ رہی ہے. میں آپ کو امید کروں گا کہ آپ عاصم نصیر آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور مستقبل میں جو میری بڑی انفارمیشن بیسڈ جو سٹوریز ہوں گی اس کے منتظر بھی رہیں گے. عاصم نصیر آفیشیل کو لائک سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.